श्री माँ श्री अरविंद द डिवाइन पाथ ग्रुप को समस्त स्वागत नमस्कार। आज 55तम अधिवेशन में आम पढ़ुचे दिव्य जीवन ग्रंथर द्वितीय खंड तृतीय अध्याय। आम 10 नंबर पारा आलोचना करथिले पेज 388। इतर गोटे कथा पढ़ला जोटि श्री अरविंद भारी गुरुत्वर सहित कहते जे व्यक्ति कहले आम एमती गोटे कथा को बुझी था जे कि सी सबुठारु अलग सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स एंड स्टैंड्स अपार्ट। जो आम व्यक्ति कथा को आम से भाव सी अलग अन्य समस्त अलग होकर से रही था किंतु कहते बट इन रियलिटी देयर इज नो सच थिंग एनीवेयर इन एक्जिस्टेंस। अलग होकर कौन जिनस किसी सृष्टि ना तो ये समस्त जो भिन्न होकर व्यक्ति ठिया होची सेटा कहूँ इट्स ए फिगमेंट ऑफ आवर माइंड ऑफ आवर मेंटल कॉन्शियसनेस बा कॉन्सेप्शंस केवल पार्शियल आउ प्रैक्टिकल ट्रुथ को परिप्रकाश प्रकाश करने से जिनसटा सेमती होती जना पड़ुची माइंड रो गोटे कल्पना से प्रकृत में अलग होकर कौट कि ना सबू परस्पर सहित संबंधित होकर रिलेटेड म्यूचुअली डिपेंडेंट म्यूचुअली इनक्लूडेड ये सबू कथा को आमको भाविया को पड़ो एवं ये कथा को आमको गोटे अंतर्चेतना रे बा आध्यात्मिक चेतना रे बुझिया को हबो से इगोलेस हवा पड़ो। श्री अरविंद अहंगु मुक्ति पाई चेतना बा पुरुष लिबरेटेड हो जावा प्रकृतिर नियंत्रण रू ये जो लिबरेटेड सोल से एकत्र अनुभूति को प्राप्त करि पारे। अहंग चेतना रे संभव नो एकत्र चेतना कना सी आउ गोटे डायमेंशन कथा। सावित्री क्षेत्र में एमती है सावित्री जिते सुप्रीम को वर मागिचंती सी हाड ए मिलियन क्रिएचर्स क्राई टू हर कोटि कोटि कंठ से जमी आह्वान जनाउछंती थ्रू द ट्रेमेंडस स्टिलनेस ऑफ हर थॉट्स तांको चिंतार विशाल प्रशांति भितर इमेजरेबली दि वुमेन्स नेचर स्पोक अप्रम भावे अमाप भावे से तांकर से नारींकर कंठ बा नारींकर प्रकृति वुमेन्स नेचर ये नेचर कहते से नारींकर प्रकृति कहले आरंभ कले कहया को आरंभ कले दाई वननेस लॉर्ड in many approaching hearts my sweet infinity of thy numberless souls। हे प्रभु तुमर एकत्व बहु उन्मुख अंतर रे आपणकर अगणित आत्मा भितरे नंबरलेस सोल्स भितरे मोर से मधुमय इन्फिनिटी माय स्वीट इन्फिनिटी मधुमय अनंतता मधुमय अनंत तो आपणकर नंबरलेस सोल भितर मोर जो स्वीट इन्फिनिटी सेठी को मु रियलाइज करिया चाहे मैं आई फील दी वननेस ये प्रार्थना कर तेणु आगुरी बहुत कथा है कस्मिक कॉन्शियसनेस रे आम आलोचना करचे समस्ते सजमी भीतर बास कर समस्त भीतर बास कर और स्पिरिट सॉ दी वर्ल्ड एज लिविंग गॉड इस पृथ्वी को ये जगत को तांकर अंतर आत्मा जीवंत भगवान सदृश देखी इट सॉ दी वन एंड न्यू दैट ऑल वाज ही से जे एकमेव अद्वितीय को से देखिछंती एवं भल भाव जानिछंती जे ऑल वाज ही सबकिछि हेले से ऑल नेचर्स हैपनिंग्स वेर इवेंट्स इन हर प्रकृति रे जहाँ जहाँ घटना घटुची तांको भितर घटुवा घटना सदृश द हार्टबीट्स ऑफ द कॉस्मस वेर हर ओन माने सजमी विश्व ब्रह्मांडर हृत्स्पंदन तांकर निजर हृत्स्पंदन भाया जना पड़ुची। जदि गोटे भावतु गोटे चेतनार स्तर में भावतु समग्र विश्व ब्रह्मांड भी तांको भीतर सजमी से रही ऑल बीइंग्स थॉट एंड फेल्ट एंड मूव्ड इन हर सबू सत्ता समस्ते तांकर चिंता तांकर अनुभव एवं हाँ चिंता एवं अनुभव भितरे धरा दौरान एवं तांको भीतर विचरण करुचंती सी इनहाबिटेड द भास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड विश्वर विशालता भितर से सजमी बसवास कर तेणु ये जो ये जिनस यहाँ सावित्रींकर
जो कहले आम आगु पढ़ीचे गोटे प्रैक्टिकल रिलेशन बा जमती कि गोटे मूलगत एकत्व गोटे एसेंशियल यूनिटी भितर से म्यूचुअल जो पारस्परिक जो म्यूचुअल इनक्लूजन टी गोटे एसेंशियल यूनिटी भितर धरादेव बेसिक जिनस हूँ एसेंशियल यूनिटी मूलगत गोटे एकत्व भितर जो पारस्परिक अंतर्भुक्ति ये जिनसटी हम म्यूचुअल इनक्लूजन टी गोटे एसेंशियल यूनिटी भितर हम बाक्यटी हूँ सेठी the mutuality founded in unity in the whole secret of the divine existence. तो गोटे practical mutuality founded in essential unity. Practical mutuality. सावित्री क्षेत्र में practical mutuality कथाटी बुझा पड़ुछि किपरि भाव रे तांको चेतना स्तर रे से समस्त धारण कर रही ये सृष्टि को ये जगत को भगवान जमती जीवंत विग्रह सदृश देखुंट समस्ते तांको भीतर बास कर इट हैज हैपेंड इन सावित्री कॉन्शियसनेस ये प्रैक्टिकल म्यूचुअलिटी फाउंडेड इन एसेंशियल यूनिटी आउ ये कहते श्रीअरविंद कहते जेते दिव्य अस्तित्व कथा पड़ो आगु आगु जेते दिव्य जीवन कथा पड़ो ये हूँ फंडामेंटल एटीट्यूड फाउंडेड इन यूनिटी द होल सीक्रेट ऑफ द डिवाइन एक्जिस्टेंस आगु जाइकरी आम जेते कथा आलोचना करवा इन इट्स परफेक्ट मैनिफेस्टेशन it must be the basis of anything which we can give the name of a divine life दिव्य जीवन ना दबाक हेले ये जो practical mutuality अपने fundamental unity ये हूँ असल कथा तेणु अशुपति क्षेत्र में रहू सावित्री क्षेत्र में रहू सावित्री ग्रंथ सारा बहुत जगार यहीपरि जिनस रही व्यक्तिगत चेतना रे समग्र विश्व से जमी धरा देछि एवं सी केबे भी अलग होकर कौटू ना कारि ठारू अलग होकर केबे सावित्री क्षेत्र में देखिए कि से सब बेले समस्त नहीं से जमी बंचुंट मनीष धीरे धीरे मनस्तर आडिशन द्वारा यहाँ कर 1 2 3 4 मिसई मिसई या बहु कर बहुर चेतना हूँ एक अंतर्गत चेतना ताकू इनक्लूड करिया फले से आग इगोलेस हवा पड़ो इगोलेस कथा टी बुझा भारी कष्ट कारण आम इगो भितर रोथबारु से इगोलेस स्टेट कौन से आम कल्पना करें गोटे जगार श्रीरामद गोटे जी गोटे कथा आम इगोलेस स्टेट्र केत गुड़े कथा लेटेसन जगह कहते सिंथेसिस जगह गोटे चैप्टर रही द रिलीज फ्रॉम द इगो पूरा चैप्टर टी ई कथार प्रैक्टिकल अप्रोच टी से रही किपरि भाव में इगोलेस हवा पड़ो से वान्नेसर चेतना भितर को उठी जावाक पड़ो ये जो आध्यात्मिक अग्रगति बा ये जो गोटे स्टेप आगू जावा ये समुदाय डिवाइडिंग कॉन्शियसनेस रु मुक्ति पाइकरी से एकत्वर चेतना को उठी जावा अविद्यार विद्या को उठी जावा ये हूँ साधना मूल माने साधनार मूल कथा ये सिद्धि बा एपरि एक भाव न आसिया पर्यंत आम आध्यात्मिकता किसी धरी पारिबानी आम सब बड़े डिवाइडिंग कॉन्शियसनेस रहीकि परस्पर ठार अलग भाविक सब कथा बुझला बेलू आध्यात्मिक चेतना हूँ समस्त अंतर्गत कर रही चेतना तेणु जहाँ जहाँ परिवर्तन आसो एमती गोटे बेसिस स्थापित नहले यूनिटर गोटे बेसिस उपर जदि से ठिया नहब से भांगी पड़ो डिवाइडिंग कॉन्शियसनेस रे आपन जेते जोड़ी जोड़ी करी जेते विशाल ताकू मन भितर को नियंतु ना कहीं सी कार्य करनी कारण से एसेंशियल यूनिट नुह इट कहते without the liberation of the psychic and the realization of the true self, the ego cannot go. चैत्य लिबरेशन बा प्रकृतिर नियंत्रण रू चैत्य बा पुरुष चैत्य पुरुष ऊपर को उठी जावा मुक्ति पाई जावा एवं ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन नहला पर्यंत ईगो जीव ना both are necessary if there is no consciousness of the self how can the ego disappear self ro conscious बड़ self रो चेतना आसो अहं जीवा हेले आ गोटे जगह कहते on the higher spiritual planes there is no ego because the oneness of the divine is felt उच्चतर चेतना रे भगवान कर एकत्व अनुभूत हुए सेठी ईगो नाही जोटी एकत्वर चेतना अच्छी सेठी ईगो नाही but there may be the sense of one's true person और इंडिविजुअलिटी एक श्रीरामद आलोचना कर
ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିର ବୋଧ ରହିବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବୋଧ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇଗୋ ରହିବନି। ନଟ୍ ଇଗୋ ବଟ୍ ଏ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହେଇକି ରହିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଯେଉଁଠି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ତ ସାଇକିକ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଲେଟର୍ସନ୍ ଯୋଗର 1378-79 ପୁରୁଣା SABCLର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମେ ନେବା ଏଇ ୱାନେସ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ। ୱାନେସ୍ର ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ବା ସେଲ୍ଫର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର, ସାଇକିକ୍ ଲିବରେସନ୍ ଦରକାର, ହେଲେ ଇଗୋରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମନସ୍ତରରେ ରହିକରି ହେଇପାରିବନି, ମନସ୍ତରରେ ରହିକରି ହେଇପାରିବନି। ତା'ର ସିନ୍ଧିସିସ୍ ଯୋଗରେ ବା ପୁରା ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କ୍ଲୁ ମିଳିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ଲିବରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସାଇକିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିୟଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ ଦି ଇଗୋ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ, ବୋଥ୍ ଆର୍ ନେସେସରି। ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ଫ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦି ଇଗୋ ଡିସ୍ଆପିୟର। ଏ କଥା କହିଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଇନ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଲା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ, ବଟ୍ ନଟ୍ ଇଗୋଇଜିମ୍। ଇଗୋଇଜିମ୍ ଗୋଜ୍ when the individual unites himself with the divine। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମିଳନ ହେଲେ ଇଗୋ ଯିବ। with the divine or is entirely surrendered to the divine। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଏ କଥା ହେଇପାରିବ। এই ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗର CWSର 363 ପେଜ୍ର ପାରା 8ରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଅଳ୍ପ ସୂଚନା ଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚେତନା ଇଗୋରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ କସ୍ମିକ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବା ସେଲ୍ଫର ଆତ୍ମାର ଚେତନା ବା ସେ ୟୁନିଟ୍ର ଆତ୍ମାର ଚେତନା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ର ଚେତନା, ସେଲ୍ଫର କନସିୟସନେସ୍ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ର କନସିୟସନେସ୍। ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ କିପରି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା। In the path of knowledge, one attempts this abolition negatively by a denial of the reality of the ego। ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଭାବାତ୍ମକ ରୂପେ ନେଗେଟିଭଲି, ପଜିଟିଭଲି। ନେଗେଟିଭଲି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି, ଇଗୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି। ଧୀରେ 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 କହିବ ନା ମୁଁ ଆଇ ମି ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଇଗୋକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଗୋ ପ୍ରଥମେ ଅହଂବୋଧଟି ଚାଲିଯିବ, ଇଗୋଇଜିମ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ନେଗେଟିଭଲି ଇଗୋକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଗୋ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ଏଠୁ କେମିତି ଆମର ଇଗୋର ପ୍ରକାଶ, ଇଗୋର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, ଇଗୋର ଯେଉଁ ଯେମିତି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଗୋ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଆମକୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମ ଭାଷାରୁ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଗେଟିଭଲି ବିଦା କରିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭଲି କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରକୁ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅହଂର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଅହଂବୋଧର ଭାବଟି ଆସୁଛି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭଲି ବାଇ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍ ଅପନ୍ ଦି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ୱାନ୍, ସେ ଯେ ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟମ୍, ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଭିତରକୁ ବା ପରମ ଅନନ୍ତ ବା ପରମ ଯେ ଏକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା। ଯେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଦି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ ଦ ୱାନ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ସେ ଯେ ଅନନ୍ତ ନିଜେ ଏବଂ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବନା ଉପରେ, ଏହି ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେ ସେ ଅପନ୍ ଦି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ ଇନ୍ ଦି ୱାନ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଅନନ୍ତ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଫ୍ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଡନ୍, ତାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବା ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଠି କରିପାରିବା, changes in the end the mental outlook on oneself and the whole world and there is a kind of mental realization। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ଆକୁ ତାପରେ ଯଦି ଚିନ୍ତାକୁ ସତତ ତାଙ୍କରି ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଭିନିବେଶ କରିବା, ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ସାଧକର ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ହେଉ କି ଜଗତ ବିଷୟରେ ହେଉ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଏଇଠି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ।
ତାପରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଏଲାଇଜେସନ୍, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରେ। ସେଇ ମାନସିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡସ୍ ବାଇ ଡିଗ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ପରହାପ୍ସ ରାପିଡ଼ଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକ୍ରମରେ ତାର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ, ଜରୁରୀ ଭାବରେ, ରାପିଡ଼ଲି ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପରେଟିଭଲି, ଜରୁରୀ ଭାବରେ, imperatively ଜରୁରୀ ଭାବରେ and almost at the beginning the mental realization depends into spiritual experience। ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଉପଲବ୍ଧିଟି ହେବ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭିତରକୁ ଭେଦିଯିବ, ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ। ଏ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଭେରି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଙ୍ଗ, ଆମ ସତ୍ତାର ଉପାଦାନ ଭିତରେ ଏ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଆସିବ, ପରେ ସେ ଡିପେନିଂ ହେବ, ଭିତରକୁ ଯିବ, ଡିପ୍କୁ ଯିବ, ଆଉ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସମଗ୍ର ଉପାଦାନ ଭିତରେ ଭେଦିଯିବ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ ଉପାଦାନକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବିନା ଏକତ୍ୱର ବୋଧରେ ଆମେ କିଛି ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ, ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗର ଆବିଷ୍କାର, ସମର୍ପଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଭାବ, କାରଣ ସରେଣ୍ଡରର ଭାବ ନ ଆସିଲେ ଏଇଠି ହେଇପାରିବନି। ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ଦି ହୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ବିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍। ପରିଶେଷରେ ପରମଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। There is first a sudden sense of a cosmic consciousness, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଚେତନାର ବୋଧ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଏ କାଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ସେ ବିଶ୍ୱମୟତା ଭିତରେ ଯେମିତି ସେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏପରି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍ପାୟାର ମୋର୍ ଇଜିଲି ଟୁ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱମୟତାର ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ପରାତ୍ପର ସ୍ଥିତିକୁ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଏ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଭାବ, ପରମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସତତ ଗୋଟେ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଆମର ଫିଲିଂରେ ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ଏଇ ଭାବ ଯଦି ଆସିବ, ଇଗୋକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଜେକ୍ଟ କରି, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇକରି ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆବାହନ କରି ଆଣିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଆଧାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଆଉ ଆଧାରର ସବୁ ଉପାଦାନ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।